Kairu toi Fatiha ya vili tena wana kartawa ila filmeila apre ora ke burongozi badi kabla metro urongo kairu urongo badi burongozi kabla metro toi Fatiha سر الفاتحة. آمين. فاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم آمين. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصر جزر القمر وأهله اللهم اجعل من أراد جزر القمر خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد جزر القمر شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا اللهم يسر لنا أمورنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب يا قاهر يا مقتدر يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا فتاه يا فتاه يا عليم انصرنا وانصرنا وانصر المسلمين والمسلمات اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. Kwezi watukufu wa Komor wanama ikawo ndo marenga hafla haruma esulinu zisalamu za Mwenyezi Mungu mtukufu ni rehema ya Mwenyezi Mungu mtukufu nize karama za Mwenyezi Mungu mtukufu na zimwendeleeni danyine masiwa ya Komor iza handani ngari mtulizao ni ukaya nga monao rihanyisizwa mafungasi mafungumane hasababu ya huwade wa coronavirus ukwadwa tujuwa chaganyi habazima sisi rikari nikiwa autorization rijabana abahadana mbokola wananuwade hali ulio gandorike mafungu mararu shaka no dortanga hebazima yone mana balo walo vanu gabo walo wo prier du mur gabo wana nyasika ori sambalia hizo sisilera chungua sheye afanya Mungu abonyenga tsahao samaha yone mana kawo karna udotanga hebazima na sika tuanza tuondaza kujau bila jalambiwa hizo abongaro ngarjo kafulisa libeheze risala kauzila zimuzibetewa owakomoro mahalani walio ngarjo fulisa wananyasi waladhimu wa intervene riwateka ramwa hasababu heze ndogo za jiribanu gamonao hali razingiziwa rambiwa rifulise
abo njabo fundwe bahati ya ukaya minde sabiki nibuwe letenge yabo ngalto handisa malisizoni dokaya wanadamu wafungwa miezi ya koloniali azali peda kikarlonio yinu ulawana neza organisation humanitaire ulawana nonu wa shughuli hao neza nongozinu ulawana nonu wa siasa rihisa riliwara lejana la wanadamu wafungwa ni serikali ya koloniali azali wananyasika umru wa mashansi yani wa shughuli hao haina dakika ni mliafunga wa mwanzie wananyeswa sisi demokrasi wa shughuli hanawa haina dakika mliafunga ya mwanzie warambia ukaya jana la wanadamu liusalitimu yaro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hizo sirizo la kuomba hizo serikali za Komori zote kabatanu wafunga maprisonnier politiki waparo wasulie daraja hiyo nasina mahamengo 4 na 5 kwenda zaidi ya uhuru hizo kaja paro jili sawa jamu badala jana la maprisonnier politiki kalimwambia ni ukae nana wanadamu wesa watinza roho hamizinga watinza roho hambuyo walala hiswa wahisa yabahangasi haruma wanadamu kumena shenda avec certitude yani ngabo ulaya wafia udahoni ngabo ulaya wafia ukamilitera za kandani ngabo wafia hunzia ninzia za Medina na wasana wasaya saya wakomori watoka wazingara wala waremwebu duki bahi wafakandani wala ndo wakaujulwa wafaikoni wala ndo wakaujulwa sangabo warala hiswa ikawo wakautimu zeroho zao hulawa waharume malaho yao yabongaro iyo ndebina yawe yeyezi kawo gasiniyo wesiku wa leo hamu isa hantijo kamle alimtulizawani waja ukaya badia ya serikali ya Komoro warubua ila ambao ndefu relation diplomatique ya baina ya hensi ya Qatar na Komoro wasalipiwa vibao mizansi wazifanya mono ukayana ila wazungu heureusement que le ridicule ne tue pas mais si le ridicule tue on serait déjà tué. Viongozi dini Komoro siku wa juzi wala wanu wavae nkanduro dingoni wareje dingoni wambabala wa zubilo ni setwani wanzia komenika atekoja shubitiwa isinye ene mbukata shubitiwa isinye hauria isike hama waparani aibu na wa aibu isayele kabati mjojua ya ihane haukaya wafanyamburi haku wende waruua umkataba wa hatu na sino wananyasi wakafanya Komori wa Qatar wainvestisa Komori wa Qatar wafanya njema Komori wa Qatar wende wasalitiwa waruua za relasyon za hatu na sinao hata juzi wala wakamana nao ya Saudi watani handaone Katari wanzana wao Komori wende wambauka gari mfereshi abozilwe za nyumbani yani wa Komori na sisi wa Komori rilomangana liwono haya hakabanu ngabaibo kawe kambwa kiwenguo mbuka sondani zendo mafanya dharubela mwenda mwawadimiza mwawaremane jabala pilila kedalahi msubuti ndo amba kangarifea mfelisitonda yani wafanya nai wariwake jawajiridikwilize leo timize mada ya msunambuka gouverner se prevoir kwa jaka kufikiruka wanu wasalitiwa mani na wao
watohanzana nawo watoaparani aibu inu aronjaro ngewone saukaya wandu warirumao wandu wasikufanya tara yusibu man la yusibu sakwatu ndongo zabili zaonese tara yusibu ndoukaya koloneli Azali Asumani usiku wa juzi hahutubiliane taifa ya hamba ingini hamba ukaya kozi wa komorti satibua kamdojo fanya zihada mfanye mashuhuli kamdojo taruha kamdojo tanganyiha Mwenyezi Mungu akahulema ikomori jabala mbele harireme jabala pi basi wekamnunguono dharba ya huwade wa coronavirus ehali unchizao chero Mwenyezi Mungu akamwonesa ukaya evanu yemfaume ndawe haundami abonge zilandise zambiwa wakatema kafiri walindewa kamshindana no kaze mijungu wambe ukaebane mfaume ndawe haundasi Mwenyezi Mungu ambe mfaume ndami abonge risari wono ufaume wa Mwenyezi Mungu karijadiri wanyeza hata ngariko zao nezadiri garendeli yao wananyasi wa mwali potangani haruma wafuadiri hiyo garendeli yao wananyasi wa mwali wala tazifami nano wale yao kao kwa tusenda wahunda na nezesuni za ladhimu ngaribe hao umhono wa sikitifu hatu shanga rambi yao Colonel Azali warenge nsi hatu havu le président contesté Imam Azali ngarimwambi yao kaya gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. Yeuchoja wandu harume dunia kamilile wariwa hata wakana watuka wajikonfine leo wawadi wambe wakomoruka ya mtiji konfine mchuoni haya haraka mchuoni haya serikali ya ilegali serikali ya illegitimu serikali ya ngabo haraka mbeze mlete idingoni mwambie wakomodi na singari roshela wananyasi wahomji waezi wa moroni gari wa roshela wa marahaba ne deklare ngone mji wa mroni wazie mashuhuli wazie azinsabuho wambe ukaye na joko wahunda nazi wahunde chakwane utobuli ya msajada wa harumensi ya haki yonde manekao gari ambie miji ya haki wasilinde amri ya serikali wawade nguo msilinde amri msaidie wawade nguo na mhifadhi miji ya hatu msifanye mashuhuli msitanganyia hasakara haukaya lejaya la mnyalo wakati jili wemo mijini sinde rido kafiwa sinde rido kamziha sinde rido kamsimba na wenge kana ukubali wangu waliobeki salamu bengu angambishi hao bengu angambishi hao kangarubauli bauli serikali wasawagama kiwa saa hizo kazi hafilisa ina mnunguti wetu lima iso yajo mtovulisa yajo lima iso chohanga katanzo wa Komoro warendo wababa isiwa ambo kwa karasi wade na wade nguo katanzo wa Komoro ambo kwa kwa chufa na wandungu afao aronge hartaha rikubaliane ili wananyasi wale fungula hula watende warengwa mbabi wao wesiliwa sijosaha kabulia ya he fundi watu uloba nukao utoa kile mafundi hawe mananyasi uloba nukangu utoa kilie sente hauye mwanahatu utoka somaye listi ya hema prisonnier wenjeza wangutana ni mwambie nukaya mananyasi Abdallah Abdu Hasani agwa harengwa mwananyasi Ubedillahi wananyasi Yusuf Saidi wakazi wa Zenrabo sa Mwenyezi Mungu hajibu lelo Mwenyezi Mungu hajibu leo wakade pite munini mndu wa he serikali depute munini mndu wa he yezi mndu wa he muvansi hende amba kabala procureur choni kaza ndabo njero wa mapesa izo ndabo njero wa 20,000 euro njaparo ndabunjilioni ndamina baruani ndaparo kabunjilioni ndamina wandu rako hudumu destabilization falabda mbeseuka usiuha hawema informatorio hawa kauhandi ya ndabo
yabo Mwenyezi Mungu kasuleli nefendi mwa changu choliba depuis le 25 Mwenyezi Mungu akauliba na defendo kwa procureur yamba jana yatibuwa ni metre larifu bahele omu mimi depute kumjini mzuani yamba jini yatafanye konferansi yamba bala procureur hamba ndabo ulawusi mtina mapesa njero wa mapesa mtakabu njilioni yabo Mwenyezi Mungu ambo kaya hakaanza wenye sihako mahalani liyo yatowe bati liyo mahalani ya kaya wanruwa beni shuanize kweli ngamdo kaze yabo ni mwambie ni ukaya undo mahawahiri nasi insha Allah taala haukaya 2021 reke mvuange nyawo rekale juwa ngali walao rekanga bohusi rekanga bojumbu sanga renga wahadi na Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye ulihunuku ni mtume wa hae Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni malaika wa hae ni wangu mara Mwenyezi Mungu nsipia ukaya undo mahaurengawe ziazali undo mahaurengawe ziazali jehale mwanama juzi mwenye baraka sedi swali yazitekeleza lidati la misola hilo amade le 26 Mei iyo karchonyamiza wala nereseliza serikali wajokaya hali waroha watahawa nogea opposition wasidobira ojeka za ndabo weshangaza wandu banu mkanza mdestabilize ikanga bandu wandu wadestabilize nchi dawebo serikali waturenga voti shawahiba voti dawe wafunga wandu dawe warwa wandu hicha dawe watia nyimani dawe wadestabilize dini wadestabilize mila wadestabilize we diaspora wende mwanzo utemani abantu kwa nachola daba wafe jibu ana kwa ana chaque chose à son temps na ngarombo Mwenyezi Mungu kangu torijibulia haraka sa wa Komoro omuhanu wakazi warisile jingoni haukaya nisarisia ukaya ima commerçant risia ukaya mazofera wadusaleji tangunde mfumra rijao wandunganjao salamani Allah rijao salamani yumfumraru sawadekretoani wanangaswanjuani waramba ukaya garendao rakaze lebwela mwando na uhunu wa yeyezi yemfumraru wataha ima komersa wasibuwe maluka wanazioni watadele koli emazofera watadese magari zambio zibakisha warutera zemeli zibakisha moporo daro Mwenyezi Mungu mwalina ngazita wadunganino wanangasi wanzuani chakanora wanangasi wanzuani wawote galito kaba zimanda sinanyi galito hambia zebazi za hatu galito hambia ze kauza kisiasa za hatu vitani ya wazima ridungani na usukani wa masiwa ridungani na wandu wa biashara ridungani na mawatani ya watabi hao وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم الشكر وجزاكم الله خير الجزاء. Monsieur le Président. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu garzidumbe shidani maraba menji horenga funvu harmo monano unu monano ikaongo mahsus haukaya keja jumkinishiha humasiwani vanurizambao hawangendo noka na uziro hawa ya siasa halafuri vatsemi hono gaishika kweli ngabo hawa ile uhunu Faransa keti hawa nyangu ukanga mjua oze restriction zarengwa wanduwa ipoze wazo shake jajo mkinishia rivatsemi hono ukakartekeleza omsuba wa hatu nezajiria owananyasi ekando wa siasa ekando wa societe civile yabo manzonambe wala walozi fungonirlo na maha
minji amanzo nambe President Sambi amanzo nambe Dr Salami amanzo ni vumbu ya salaire amanzo nambe za suki wangu mwanzani wangu Mamadou Muhammad Mwana amanzo nambe za Muhammadi Mwana amanzo nambe za vice president Jafar amanzo nambe za vice president Nurdin Burhani nano arete wa nyumeni Abdallah Agwa ni collaborateur wahe nana Dr Yusuf Said nano wadungao kahuja leo omunano hunu rijeri tekeleze omsiba wa hatu rikaujwe kaza wa hunra yonde nzi ya marevolutionnaire wa kwa udunga karja shangaya baishe kanga bonus wajoka waretewa izor kaudo zamba zijiri karja shangaya hauka haini mru ya jitayarisha ya wane na ezi ya ufujari amande helezi ya Colonel Azali ya jilinde na sisi ngari jilinde au sonsi ukaya eza hundu wananyasi mkinisha ziri hundu tena na sisi ngari tekeleza omsuba wa hatu e solidarite ya hatu ya ho wananyasi waenshi uharumeshe si wa shamwadi ezi wa hundao izo gazijiri umahala honji armwe dunia kamili watikene ushangavu watishangaye baze solidarite ekande za Komor eke solidarite zo monze ngajo wajiria ekamgwa benze kwati haoche ye dunia kamili hususondo wa Komor ngwaonesao ye solidarite ya hao no wananyasi wahe shesi wa shamwali shaizor jola hani leo dazi dokaya Colonel Azali arengentia hatu mateka hakaujua ukaya yentia hatu kartina ze nafasi za ushinda rigabili amani zentizo bonze owade hunwe namna hawendao namna urenga ovu harenge hatu wanziro ikawo ngujo hukumlwa hunduniani shama udu twakiyama yokabati hata shaka ngujo hukumlwa habulio wanduze nafasi ukaya kabati mesure ya barieri wawade kotibonti juu akaufikiri bese sharanzo kati ya tanabahi ya joko wade ureje ingo na vuu ikaulavimu bamrujo huwewa yafanye marsharieri ya renge hatwa yambukaya uwade uregevu zira mezuri nandana hambuka mrengo amzianule sasa nule wade warenge mezuri zautiae mwali en confinement noyo haki eba numa na nzuani na ngazija ze mezuri torengwa ondwa proteger maraia ndazi ezi ntabia hindi ongo kanga wera isi no kutira isi vamana ujoka wade ureme umasiwani olio ukaya uke karibu no anansi maraia wa mwali wale ngufanyo tourner harmwenga zija nungari joka wandwa lo karibu nawe ngwaona wade huo wabalio wende ufanya ze tourner harmwe emisihiri ya jumwa ya henga zija ili shumpize uangazija bao na nenzuani wasumpizo wade haini jojiri ngawe vabana heze nongo izo ndizo nakanza nambe na utsaho wa Komori wazidi uodesa omsibahao no wadanyasi wa nshiu harmashitsi wa shamwali iza usiana omjwa hatubano harmwe plasi ino ngaribeshelea wadanyasi abana wa SOS Demokrasi marahaba menji hotsa hangarijo kakeja kanyangu tena keja kanyangu wanduni kwa ruhusa
wandu wajo bahanu bamu rijabanu symboliquement ya dunia kamili ya communauté internationale wananyasi maafrika ikao ngasharwa mkataba wabomweja wa hatuna sinao rikomboze nchi zao shawarumbise batu rikombowe nchi ya hatu rwabashire marhaba benji omjwa hao arme place yinu nano mahala ni hundu ajirijo katsena ekaze nafasi rinikiwazo bagazi mkinisha ukambe seze nyakati zijao hatumona no unu beseke na umkinishiha rizifanye heze hawa nziro ilo harmwe nsi ya Faransa donc narusukurie nangaribeshira umarahaba warenya sikao warenge fungu harmo mona no unu Mwenyezi Mungu jua beshira marahaba menji hauko wananyasi walo masiwani wananyasi walo harmazi fungo walo prison vambizambao wakahanza waone ala mamande ya ukamba unananya hao wafikiri yao izo ndi zahanda yenukto yararu ya homrongozi wa hangu sizamba jana amzireje ileo ukaya dunia ya juzi tinde ilo leo ya leo tinde jukoka ya maudu amjumambiani kwezi wa Komoro hususan wa Komoro vanurizanda hunu Faransa ye ministre wonge ministre vanurizanda wahe mahakama ya Faransa wode ministre wahe mahakama ya Faransa vanurizanda haisa kufanyo objet ya enquête préliminaire information judiciaire ya bulwa ya hanza yende ya hukumu ya waziri wa heze habari za mahakama ya Faransa wone ministre de la justice wa Faransa banulizambao information judiciaire ya bulwa imhusu yeye donc abo manzuna bekaya banunga sarwansi unurilio mrukado tsabuha karaisi ka waziri wa mwando ka ministre ka presida wojo hukumlo yode manajuzi Sarkozy ya hukumlwa yode mana leo ministre de la justice wa Faransa ya hukumlwa ebo mwanzo njeda ba amanzo nambukaya wa Komori walo Faransa wabuhe macho kabati uriyo mwana ulilo haukaleo bantasi ngabwananyasi wa Komori wenda harmweze komisaria za Faransa ngabo nusu wafanya main courante ngabo wa déposer plainte contre le procureur de la dictature chati procureur de la République Amzamono Nondo Mini Yohamba procureur de la dictature. Exactement. Et non pas procureur de la République en Komori. Kabati République. Exactement. Komori Kabati République. Komori Ngabo dictature. Donc, il y a procureur Ulomoroni. Ou la procureur Ouahe dictature et non pas de la République. Bravo! Ambesheleyo wananyasi wa déposer ses plaintes contre le procureur de la dictature nous abeshele marababeji ete plainte ka déposer wa hasima buhindi nganzo maraya wazijue ye plainte yo déposer wa haukaya haba mirongozi mingi shahususan hamba ukaya eze ndongozi fanywa Ufaransa zepaza hao yani ndezengao za hao ne mirongozi walonyo amzijuo haukaya ngamina maaja ngamina mapitikili walo Faransa hususan ngamina agent yani ngamina mamilisi walo Faransa yo menace tena yo menace yone manekao owenyu fanyiwa ze menace hizo wende wa déposer plainte akayati henchukayo banalio
à l'abri. Kati à l'abri, si karna umenase famille yahe, karna umenase mrumsha, kem mrumsha inge hunu Faransa, karna umenase mrumsha, ije likoba yengu umenase ze famille za wandu walo Komodo, wandu walo. Alafu umenase ze famille za wandu walo hunu, wamokoe ze famille za hao ngizo Komodo. Wandu walo hunu wa staarabu, kwa tumenase famille yahe, ino ze famille za hao ngizo hunu pia. Shartu kanzarambuka par rapport nizo mbajana bese kataka ujua hizo akahamba shahaji tamkabaya kataka ujua hizo akahamba et procureur de la dictature kataka ujua hizo akahamba haji tamkaba na lauze haja hunu hizo ne za handani za mhusu yeye ezabili za mhusu ndokaya aparwani aibu au kaze nlogo yamba jana hadefiewa jana ukahavumbua mro jana hambangu joso maitima ya mrema ukamkazandrabo ubano aliyo itoka uladhimu ya demisione ehajwe nanda huu ekaha demisione nonge au service de la dictature. Ezararu yatsino shangaza wandu kwa mjoko ufunga wandu iwafunga utinu walona mmo kama waloneze plasi za hao iho o prizo iho walinda wareje hizi plasi za hao kama waloneze plasi za hao Walinda Wareje Yarwese Plaisao, puisqu'ils ne sont pas des profiteurs, mais ce sont des révolutionnaires, ce sont des patriotes. Comme on lui a dit, nous sommes fungwa, et comme nous fungwa, nous sommes comme nous d'Asie. Et si vous avez dit que nous sommes en Adam, nous sommes en If, et quand vous, vous êtes en tout seul. Ayabo, dans le Makaoulou, na Kanzanambe, Ukaya à la place. Il y a un procureur de la dictature et quand vous l'avez mis à démissionner, Chabalat Samba procureur de la dictature, il y a beaucoup de démissionner. Chassa Djokabala est procureur de la République, a dû démissionner. Il y a un honneur, il y a une dignité. Il y a un samjo, Zahé révolution, il a. Alors, le 23 novembre, il est date ya kamuhimu waka partira le 23 ndo wakatira hisukaya disons azali hakaza mwanzo yende sababu mwanzo yende abo sisi ndio mkale na mekaputume mwanzo yende sasa ndio mtrekale na maputume ezigongo gajo kaziwa emagaya gajo kaziwa hina kona zifanywa yamka yakazwe kale na mboti de hadi okaini hatuna sinao unikiwa bai ya mamitano ikaula vimu ishangewa keja changewa yabo izo zwala banaranza le 23 et datila ilenge uniso karisa njia harmo hawa ya nyubeni. Mes chers amis, chers frères Abderrahmane, chers frères panafricains, je tiens à vous remercier pour ce geste de solidarité, pas seulement à l'égard de mes compatriotes comoriens qui sont sous l'emprise de la dictature, mais aussi à l'endroit des prisonniers africains retenus pour leur opinion politique. Je tiens à vous remercier ainsi que SOS Démocratie pour ce geste, puisque je sais que ce n'est pas évident en ce moment de pouvoir obtenir une autorisation pour manifester. Vous avez fait le nécessaire et j'espère que le confinement qui semble menacer la France dans les prochains jours ne sera pas décrété et que nous pourrons nous retrouver à nouveau pour manifester notre solidarité et notre fraternité envers ceux qui sont détenus pour leur opinion politique. Mes premiers propos s'adressent aux prisonniers politiques comoriens. Certains sont détenus depuis plus de 2 ans
et d'autres viennent d'être arrêtés récemment, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Notre présence ici est un acte de solidarité, est un acte de fraternité envers nos frères. Et je tiens aussi à m'adresser à la population comorienne et particulièrement à nos compatriotes de l'île de Mohéli pour leur exprimer toute notre compassion, notre solidarité. Et que le monde entier, il n'y a pas que l'île de Mohéli, mais le monde entier est affecté par cette épidémie. Et je pense, et ça se voit, qu'il y a une solidarité d'abord comorienne qui se manifeste ici ou là pour exprimer toute notre sympathie et la fraternité de tous les Comoriens envers nos compatriotes de l'île de Mohéli. Et vive la solidarité comorienne et vive la solidarité internationale au profit de nos malades. Mes condamnations contre Azali, puisque à travers cette épidémie, s'agissant de l'aggravation de cette épidémie à Mohéli, il a fait preuve d'une irresponsabilité, puisqu'il aurait dû, immédiatement après avoir constaté que l'épidémie prend de plus en plus d'ampleur, il aurait dû immédiatement prendre des mesures rigoureuses pour Mohéli, bien évidemment, mais sur l'ensemble du territoire, puisqu'il s'agit d'un archipel, les gens ont tendance à se déplacer d'une île à l'autre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Bon, selon les informations, il y a même deux médecins qui étaient déjà testés positifs à l'île de Mohéli. C'est revenu à l'île de la Grande Comore dans un avion qui a été affrété, dans lequel se trouvaient d'autres passagers. Et ces médecins, certains parmi eux, auraient refusé effectivement de subir des tests et puis de subir les gestes d'isolement. Bon, ça c'est la preuve même de l'irresponsabilité du président Azali. Moi j'irais même plus loin, je dirais même que c'est un acte criminel. C'est pas fini, mais Azali, il circule sur l'ensemble du territoire sans la moindre mesure de protection. Il a pris le pays en otage. Il est insouciant, il est irresponsable. Il fait la tournée dans les mosquées pour faire les prières de vendredi, sans la moindre précaution aucune. À l'instant où on nous parle, il y a même, semble-t-il, son directeur de cabinet aurait été testé positif. Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure? Il semblerait que son directeur de cabinet serait logé dans un hôtel et non pas dans un hôpital. Moi, je suis originaire de Fumbouni comme lui, comme le directeur de cabinet. Moi, je fais appel à la population de Fumbouni de faire barrage à ce que Belou ne vienne pas à Fumbouni. Il faut l'empêcher de ne pas venir à Fumbouni. Bravo, président. Puisqu'on n'a pas envie d'être affecté par cette maladie. Il faut empêcher Belou de ne pas venir à Fumbouni. Il faut le bannir. L'empêcher de ne pas venir à Fumbouni. Puisque Azali ainsi que Belou et les autres sont irresponsables. Et puis troisièmement, il faut s'attendre à tout lorsqu'il s'agit d'une lutte contre la dictature. Et nous tenons à dire à son procureur, qui n'est pas un procureur de la République, mais procureur de la dictature, que je salue l'initiative et j'encourage les Comoriens de France qui ont bravé la peur, qui ont bravé les menaces et qui se sont rendus dans les commissariats en France pour déposer plainte contre ce procureur de la dictature. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, bah, écoutez, je suis au courant, j'ai mes milices qui sont en France, qui les surveillent, les milices les surveillent au pas à pas. Écoutez, il s'agit d'une menace. Ici en France, on ne menace pas. Les menaces sont passibles à des sanctions. Il peut être procureur, il peut être le seigneur de la dictature, mais il est un sujet de droit. Et à ce titre, il peut faire l'objet de poursuites. Et c'est pour cette raison que je salue l'initiative qui a été prise
par les Comoriens de France qui ont osé brader leur peur et puis assumer leurs responsabilités. Merci, Président. Bravo! 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 Je tiens à dire une chose, c'est que la peur doit changer de camp. Aujourd'hui, comme les autres jours à venir, nous prenons notre responsabilité. La lutte contre la dictature, nous savons, c'est une lutte extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais nous acceptons d'apporter notre part de contribution pour apporter aux Comores cette fraternité, cette solidarité et puis cette espérance. Bon, vive la démocratie, vive la fraternité africaine, vive la solidarité africaine. Nous exprimons notre solidarité à tous ceux qui ont décidé à partir de la semaine prochaine sur l'ensemble du territoire comorien d'assumer leurs responsabilités. Nos encouragements aux chauffeurs, nos encouragements à nos frères enjoinés, nos encouragements à nos frères moéliens, qui ont notre solidarité, ils ont notre fraternité. Marhaba Menji, Ngabjona Natsena, comme Gobens. Abdurrahman, tu veux... Bonjour. Bonjour à tous. Salam alaikum. Agnese Matagaham Matsuro, Madela, président Abdraman. Aujourd'hui, on est venu pour Comores. Niger, c'est mot. Niger, il y a un peuple massacré. Un peuple, oui. Il y a plus de 1000 déplacés par rapport au massacre qui a été lieu le 2 au Niger, dans la région des Zarmaganda. Sans oublier aussi Songhai, Gorojin de Boré, Kang Iwi. Yami. Il m'a dit, président français, me fait que salang, am fait que bin Hassan au Niger Boré, que le Niger c'est Mougoy Bande, il m'a dit. Alors que il Iranien moni go sambu, alors que il Alzakano go sambu, en poule, oui, néo France labora, il y a cool Niger Maganifon, il est le dernier de la planète. Aïgoga, Aïchentonan, le président de la République, le président Macron, Aïgoga, Aïchentonan, le gars, Mofata, Ga, Sala, Niger, Djinboreise, il mesure un sambu, Kangirona, Nyanga, Dirbabaï, Sadio. Force Barkan, vous êtes où? Force Barkan, l'Union africaine, Mangano Orongo, l'Union européenne, Mangano Orongo. Le gouvernement pour la démocratie, Mangano Orongo, il y a oui, plus de 1000 déplacés, plus de combien d'enfants qui ont été tués. Yamiamo, il faut c'est. Il y a une émotion, non? Il y a une émotion, il m'ont béqué, il m'ont béqué, il c'est moi, président Abdraman, président d'assistante au Nigérien, vice-président de Canafrique, association de 54 pays, Waraba d'Afrique, coordinateur de Bou Niger, une Niger la bise, Kayango Andunya Koura, Warmo Fata, Irmirwane Inna Demistrachaba, solidarité avec la région des Zarmaganda, avec le peuple nigérien. Le président de la République, Mamadou Youssouf, Mangano Noko, Igogirwi, Mangano Warongo, Igogirwi, Yamiyamo, il faut dire moi. Ici bas, Boreka Igogui sont Irmenkinobo, ici bas politique, ici n'est pas politique cet homme. Haïka Igogui, Ndirgo Tchéchi. Ça, c'est pas du tout normal. Ça, c'est à dénoncer avec la force. C'est pas du tout normal. Warongogirwi, Yamiyamo, vous êtes en train de massacrer la population. Le parti qui est au pouvoir, vous êtes en train de détruire notre pays.
C'est pas du tout normal. Nous, le peuple nigérien, on va continuer à lutter pour la dignité des gens qui n'ont rien fait. Il faut d'ingérence, c'est pas du tout normal. Je ne suis pas un politicien. Chaque politicien qui dit la vérité va conduire en prison. C'est pas du tout normal, c'est pas une démocratie. Président Macron sort pour dire quelque chose aux Nigériens. Sort pour dire quelque chose aux Nigériens. S'il vous plaît, monsieur le président. Le Nigérien a train d'être massacré. Aujourd'hui, c'est dit, le dernier jour, vous avez fait une déclaration sur l'Amérique. Il faut parler sur le Niger. C'est l'Iranium du Niger qui est en train d'être exploité par la France. Mes grands-parents vont venir défendre la France. On est en train d'être tiré actuellement au Niger, dans la région des Amganda, un peu partout dans le Niger. S'il vous plaît, monsieur le président, sort pour dire quelque chose. S'il vous plaît. Salam alaikum, président Abdraman Paris. Merci. Bravo. Asante. Manama Kamal Abdallah. Kawena Gopara unutribeni manama Kamal Abdallah ujorenga mdongo gano divorce. Kabulia ulindia wananyasi ngari mjulizao ni ukaya elisti ikao ndilone wanrukao ndo wafungwa wale prison no wanduarete wajani wasili leo ngarijo umnikani alupara mananyasi Abderrahmane Abana de toka huja Abana, tu as l'habitude, tu es charismatique dans ce domaine-là. Mananyasi Abderrahmane Abana ngari karbi sawo wende waseme listi ya wanrukao ndo wafungwa walinike listi hiyo ilo wakomori wao wajue na miongoni mwezi hatuwekao mwishia wana wafungu ni ngome wataha ya directeur de cabinet wahe yeyezi to kubaliwa colonel Azali Assoumani directeur de cabinet ka rangunde usiku wa leo nge interdit de séjour dans sa ville natale Fumbuni Ngome. Donc il est interdit de séjourner là-bas parce que non seulement qu'il est atteint du coronavirus, mais aussi et surtout, il est dans l'illégalité et l'illégitimité. Je vous passe la parole, monsieur Abderrahmane Abana, pour nous faire la lecture de la liste de tous les prisonniers politiques actuellement dans les geôles de monsieur le dictateur Azali Assoumani. En effet, la liste est là. Salut mon gars, comment ça va? Comme la dictature est rude et féroce. Je vais vous lire sans donner de commentaires parce qu'il y a beaucoup de noms et vous savez qu'il y a encore une dizaine de personnes qui ont été arrêtées. Là, c'est... Je vais commencer comme ça s'est présenté par la liste des personnes qu'il ne faut pas oublier, assassinées, parce que c'est plus grave encore. Pardon. Non, je vais lire les personnes assassinées après. Abana Sakai, la Sakai. Les personnes assassinées. Wandwaulawa Komor Kwez, Mohamed Abdou alias Ndado. Wandwaulawa, Béa le Ram. Almarhoumu Naili Djijimil. Almarhoumu Benamed alias Madeleine. Wandwaulawa Medina. Almarhoumu Malite Barake. Almarhoumu John Malay. Almarhoumu Ali Kaono Akarete wa Fumbuni Mwali aulawa gendarmerie. Almarhoumu Amadagazo ikawaulawa Ikoni le 9 décembre 2018. Almarhoumu Khan Abdallah ikawaulawa Habali Pomoni siku ya élections za Ibani Azali le 24 mars 2019. Commandant Faisal, Almarhoum commandant Faisal Abdoussalam, Kawaulawa le 8 août 2000, Somahani, le 28 mars 2019, Wika Kadani. Almarhoum Major Nasreddin Abdourazak Kawaulawa
skudo yoyo kankadani. Almarhum Salim Nasor ikaula skudo yoyo kankadani. Almarhum Suleimana Hassan alias Sule wadomoni yambajini kao aulawa Moroni le 25 novembre 2020 de Mohaja. Samahani misangalia umangoni wa ya maprisonnier ewa wananyasi babo samahani listi ya maprisonnier bensana ngalia iporto. Tu lui as français, ça va aller un peu vite. Tu lui as français, ça va aller un peu vite comme ça. Il fait beaucoup froid. Hein. Afoti tekniki ya jiri Mwananyasi Abana habalia elisti yembidi embidika jaibalia ngio haruma mkoba shaiyo ketsu onyesa ukaya yabo wandu wafungwa washashi bahari elisti gede kamiliha kinyume wanu elisti otosoma yo hamba symbolique jaboko vanu lewo shinu jihadi ndi shori fanyawo bokarije vanu jeri himelelo siri jihadi sans réalité kabati mdu ajosubutia afanye maandamano harumai baridinu nena mdu arenge haufu ya jebanu na kubaluka ya wainge mwingori mwema khulafati rashidina ikawo wavumbulwa ukawawa ni ya dini mdu arenge haufu ya baridinu hali iungao harumai maya iungao minduni mdu atona bopulia sa ngari mboshilao ni marahaba ukanyire masuja na nyindo wandu mahatu mdori lola ni wandu marege hafu sikwale ho gari mbosila ni marhaba ranyimala hanisi mwadunge baridi rwanda banlue wadunge baridi rwanda ngesi wale grupu ila ya hula na sirilo hunu shana kubaliano kaya unu watania na sinu jihadi na Mwenyezi Mungu bazima nasi abangabo ngamjomba Mwenyezi Mungu kaya ngarijo homba Mungu kaya kwa mfumo unu riruhusiwa gabadoka fanya conference de presse mahsusi ya huso situation ya ndrabo ya huso situation ya unafiki mwameta mtuenda ifanya usiku wa jana yakaanza hadayo wa Komoro yakaanza mabeso wa Komoro ngasi oblige wafanye conference de presse ikawa ni watu tulilia wakenzi kwa nule mwenye baridino maani no minduni no matoni no masisioni hata mndio haizi mndio atuanza yamba atuchundo zamba hasababu baridi sana tokamba abantu kao awenge Mwananyasi ikawo ndi conseil spécial wa SMT nge ne taarifa ikawo girula dhimwa tartekelezeyo ya husu enzajili ngudifanya en France et en comorien dans quelques instants. Avant de lui passer la parole, je vais demander à monsieur Abana de finir la liste. Si jamais il ne le retrouve pas, ce n'est pas la fin du monde, ça sera la prochaine fois. En tout cas, nous savons que nous avons beaucoup de prisonniers politiques aux Comores, si ce n'est pas le réservoir de prisonniers politiques en Afrique. Désolé, là le début de la liste car si il débute la liste bon, Nsorongwa high mémoire arma ma prisonnier wanda ni va
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président. Wa Comore d'Ivoire. Libéré Ahmed Abdallah Mohamed. Libéré. Libéré. Gouverneur Abdou Salami. Libéré. Saleh. Libéré. Mohamed Mana. Libéré. Va voir si Mustafa Ahmed. Libéré. Monsieur Abdou. Libéré. Monsieur Saïdou. Libéré. Monsieur Houmadi. Libéré. Saïd Mohamed Abdou. Libéré. Suleiman Daouda. Libéré. Laïdine Shafi. Libéré. Miftah Ahmed. Libéré. Saïd Ismail. Libéré. Ali Wali. Libéré. Mohamed Mana. Libéré. Jaoula. Mohamed. Libéré. Amboudi. Naibou Kassim. Libéré. Aha Kassim. Libéré. Idriss Jabir. Libéré. Sharkash. Libéré. Yataga. Libéré. Asudi. Libéré. Mohtar. Libéré. Ouzam Ahmed. Libéré. Farid Ahmed. Libéré. Radouya Saïd. Libéré. Hania Nourdine. Libéré. Ah ouais, c'est malheureux. Subhanallah. Et Madame Kamlati. Libéré. Zoulaya Kombo. Libéré. Atoumane Houmadi. Libéré. Ahmed Abdou. Libéré. Youssouf. Libéré. Félicité. Libéré. Oumad Saïd. Libéré. Nadari Bakar. Libéré. Zoulou. Libéré. Taufik. Libéré. Mouchan Walifa. Libéré. Ali Mohamed. Libéré. Kamal. Libéré. Charzenger. Libéré. Fayad Halid. Libéré. Sakan. Sakan wala rengo tena. Muntajimze. Libéré. Mohamed Saïda. Libéré. Abdallah Abdou Hassan. Wando Libéré. Abdallah Abdou Hassan arengwa le 6 Juzivani. Libéré. Na mtwaka mbali ya garini urongolwa Maru. Libéré. Ali Ibrahim surnommé Wardi. Libéré. Unorete wa Msamdu. Ubedi Wa Ubedir Tujari Mdongo Beva Munaiti uno de mtwaka mbali ya Abdallah Garini. D'accord. Libéré. Ubaidillah Mshangama. Libéré. Youssouf Saïd. Libéré. Zainu Amada. Libéré. Motola ka manifeste de weche akambo kaya namuniwe nembulie sambi. Libéré. Omide. Libéré. Monsieur Abdoulatif. Libéré. Saïdou. Libéré. L'ancien député. Libéré. Mohamed Abdou Fazil. Libéré. Monsieur Ewa Madame Mahmoud à Madame Monsieur Ewa Maître Mahmoud. Libéré. Wode maprisonnier komba matawa wa makobani bevandu wa maprisonnier arma ornangani ya salio banu kawao wanafasi bewe farhana watolekezo magobani voilà ancien vice-président Jafar Ahmed Saïd Hassan. Libéré. Monsieur Ahmed Soulé alias Soular. Libéré. Les députés Tosha. Libéré. Prisonniers. Libéré. Issa Mohamed alias Bouboucha. Libéré. Moulaba Akabalioba Ashinda Vuku. Libéré. D'abord Jorongola Wabalo Malagoni. Vice-président Swali Mohamed alias Samahan. Libéré. Monsieur Swali Mohamed alias Campagnard. Libéré. Monsieur Mohamed Ali Swali, ancien vice-président. Libéré. Mourtine Bourhan, vice-président, ancien vice-président. Libéré. Mohamed Bakar Dossar, ancien ministre. Mwenye gouverneur Mwenye Baraka Saïd Swali. Libéré. Sente oka ta procureur mamboka ya toujours zunguluhano. Mkili mudhamini abano harmuiswa shamwali. Libéré. Yangala. Yangala ama Yangala. Yangala. Kursomi karsina wakati ya horongo wao wesa watola makobani au walio ku contrôle judiciaire au kairi ni Zambia wanatandamwa ni Nyasi Kamalaje. Madame Sitia Shaumar. Libéré. Nazra Saïd Hassan. Libéré. Madame Touahiri Farta. Libéré. Houria Saïd Mohamed. Libéré.
Dr Azali Amadainit, libéré. Ali Mohamed Kaou, libéré. Dr Nizal Amada, Dr Youssouf Banairi, libéré. Dr Sidi Manoumi, libéré. Ahmed Msahazi, libéré. Shamsuddin Soudjaï, libéré. Aboul Khair Monoha, libéré. Nasser Sinan, libéré. Idi bwana ikaomba abuliwa toujours mais sous contrôle. Libéré. Libéré. C'est beaucoup, hein? Ewa yavo wafungulwa mazata msenatsoli jilandisa hutawa hauripia maprizoni wa Kongo. Ah oui, c'est malheureux. C'est malheureux quoi. Amniko mwananyasi kama labdala arenge mrongo arambie ezenongo nzire vile mwinti ya tukwezi. Marhaba na salamu alaikum. Marhaba. Bravo, bravo. Shukran mwanama mwanzani wangu presida wa SOS Demokrasi mwanama Abala, watukufu wa masiwa wazalendo wa Komoro. Usiku leo rihonda na abantu harumeshi wanza panda mwana shinu suwanza sha tare harmaunene aka dindele bangwe lahe madai yahe haki za ubinadamu ma place des droits de l'homme et des citoyens huru le bangwalinu harme Faransa kamili na ulemengu lino ujulihaniha ekale bangwalinu disali gamati wanoanansi yabo hamokaya zinara na nezajiri harmantia hatu habana wahemanama luzangu mazani wangu garujuao Hassan Tipia ukaya lipatana Azalia Sumani daenele jamvila ahe wajihada yao na hususan wajihada yao ekango afikiria ukaya front commun inu yoto shangazi wa namna inu hama hata alafu itambalia hawirezi vuhodi ngoni ya bora hakajaelewa ama namkene kama akati huleo ujoelewa akagujo tibizwa sheichwe mbani ujoende somdifari la yengu jole shambani haraka bale kama Mwenyezi Mungu awenzi ama namjoka rani kabla legenda hule nionese obamoja wahangu daono wana wa Komori walioharumashisi wa shamwali ikawa harumazi dakika ruleni zozini waeshio hawanziro ya uwade na honga wa maatima haukaya uwanona serikali wazuri hao huwade wapeunu kadhalika uwanoko mworijua ukakabati alama ya serikali harumezisi wazahatu yamo shawiri kati ndazi kati mwana Mkomori leuno ngazija leuno nzuani leuno mwali nge atima rishia jana ledanzi nalewa ne marahia walio mwali washemeza cha nabalabahe mndu ehunu kauna Islamu suala galjuzi sao gasi vano nasi gari jao dijeri mhundeni ndazi na mashawiri kwa msaada wa Rabbal Alamina wanama mawatoni ya Wakomoro karna uransi ushukuria zembana za hanyu za jitihadi za hanyu emahada ya hanyu nensi hanyu muone sao ranzie zehe ya fujari ya sisamizi armensi hatu shagarjo huihunua kama na undi hata dalili ya ukaya iparo kaya siso ihunua riro bari ningejorengwa ni maluja wazalendo watukufu wa masiwa msipulilie msishangaziwa na maamini akamba haki kaizama nembana ya hanyu
inugaidaioze haki za binadamu wa Komoro embwana hanyu kabla ya hanyu iwani wenji na yimtishangaye baziezi nivyavu habanda zinu zikaya ngizo reharma ya Afrika kamili reharma ya Europe bumana kambwa sha ebahati ndia hazo lokanga hula na masujai hamandanyi waigabili waiswarifa mafurombe ya peo noyoula la dongo baheye zienge jola la dongo engio muhimu ni mwashenezi zene za tenda habo bakaze zimbiamu za tenda arumenti hatu gama ya ruma mahashuhu na majara shedena magofukare na nsaru no ilawa afikiri kawa waitendea wakafirika kena uparuruha iroha abaja ya renga ya makamu mahashuhu na majara sheda na magofukare na nane iyo ikawa mahakume na mili honda ila ila nungu wadosoju habo tasomba wala mwalina amina karza jua mwado karza jua mwiso abonge inusa inu ila ijivoliza na karnamba kairidiza akanotiru handani iriduzu wao inu kadararu shamba kakadararu mbarangu azali wariataha uchungo abonge ezoka uhumba ngozi juo gawela haki hotapala shamtapalo kujapalo zia mbote de kiyama gamfikiru kawa sheda katihule na kume owanda wa masiwa izo uwarendao emadhamana wastahiki entie hatu izo uwarendao wana wazaze mwondosha hatu izo warendao ngeone sao umavu malezi wahonda naniyo hakahulewe bunduki watulewe Mwenyezi Mungu gafjo uone mwenza haki bena hahonasi ya monshatkiana azalinga lhondiao ukaya imana laka honda lehurema na huvolesa dabora kadha hati ukaya mwezi zuizi nina 16 wengi wa hao Komoro wakawa hudiko uaminifu hao na wakawa hudiko uaminifu wa mahamitano yabo mahamitano yaho isa ikamilishiha karzaza baka garwanao na diktature virumi ya diktature sharikati armanzia za sharia kasi wana wahe sharia yabo mulawaho saukaza kifu ngofikiri ukaya ngojori viro hodzichoni shamba kamgala warambula kwa sahingu likaruka za mpaka mwezi 20 na Novemba mahazi 20 na wa 20 omula uwili kubanda aja mwizi uhara upare college electoral abasahinu ngaruhambi yao kakarsina tena mkataba wa masulaha wa hatunawe kadhalika mahadisi kawanu kwa hadisi na una fahadhalu ile kawanu wadiroshea wandulika za mgala na ile gama tu wa malalo kanwa nafasi umalela parisiwa wanduso timba walisize huzimu bala bao abonge bala wabasaini risari lipere za bana kabati mrundindwa wapandaruna puwe wazibente na puwe zibente zahe nechoka urabwe nane mwasidindani kwa amri wakati mnapano ni kwa amri ya ufungua ohandu zahe kadhalika nchi ya mdu mdotilengemba nahe ya zolanio ya hongwa na haima mdu radaka shuti ya budu hankubohobo ya tende bowa waswidi rema ranzi geudo linde uzoka ujadi ngoni ya bola yo wananti wanikweze nafasi
hainujoka tayari na dise bo wakati uja kangaru wanaona mrikao hasa hatuwa na haini njia ya sheria ya kaustahiki haini mpaka kauladi mwanikiwa harwaria pia ya boleo yombuzi ya mpaya ya peu iuwao iwanao hainujwa iparisa na ikaze shonode halali yahe wananti wa Komoro ketina bidili mandieni izo zieshio hainusiku ketina bidili mwaneseni izo mzionao dhahiri machoni hayo yaboneo ini haini mdu narengeze dhamana zahe waze dhamana hizo gazimirao harmaze tartibu za ukabadzima za mjulano ndazi na mashawiri za msanganyo ze fikra neze ngao yabo ngariparao hajiku umsanganyiho wa hema zama yote pia harma mshinji mzima ketu ladhimu mwanadamu watonia waniantiahe ajizulu hauka haini wakati mwanadamu ajizulu nabo hajifanya lasbara ya headui ujorondola mziani masihu bitimku inde mana ikao omkayo wazima ulungo uhura wa udafi embana ya hatini inde mana kasisi wananyanyi wa hesente risariti ya kabambonzi ya humsahani hai ni mana ikao ngai hai ni zile ikao nganyi nilo hai ni uzawejo kauzaya esharutu yonzima enga mwanao neze hofu jari ili walmenti ikanel jawabu la hali nukanga mwanao niyo awesuwa wazima kabati shafti ya saa hecho ndiyo hakawa na mahale toifo gilo uvili juu nekale toifo gilo uvili juu kama doka farka mbili farka yonzima bahi nzima bahi wananchi wa Komoro wangu tanganyi halazima wahadili haji zima hangawa nzima wandu watoa mzuluma ulio harmensi ngesela wanajore jere hamwe madango ya madangano ya kisiasa akawa mwanao kaza nafasi hizo kaziti leo nafasi mjitekelezo kaiti nafasi ya urenda kaiti nafasi ya uharanongo kaiti nafasi ya upeshia kaiti ya boleo kariti haromanti shadirengo mateka na yezi ya ufujali yezi ya mafahavanu yezi ya makatamu yezi ya marembenai yabo dhoma na ya hanani ya haini rai ya mkowoni ramhura mtiti ramburume ramshe dokaya ezi inuri hunde shawiri harakabani nasinga sina mula haule wa wane mwana inu mezi minebae kama uza ushigia mpaka uo akadirenge miadi jimla haso tipia ya masiwa ya mararo ukaya garjo uruhusu haini siwa shihondana ne bahati ya uruma enchi ya hayo ya abo wakati wa wana ya siwa ishesuwa shanzuani msa kurudia garuwa zao hansi hushati mezi abonge na dhingone shawiridi teke mwengedi ngohi da sheda kati ude na kumu inde mana ikao wananyasi ndio mashesu wa shanzuani ikawa si hamba ukaya zinde ze nyonga za heko moro shesi wa shanzuani yabo ngazo ze nyonga za hanyu zinyongohe mjitayarishe akagarisi sawa pasheni wananyasi ndio mashesi wa shamwali ngarijuao kanga mweshio hawa nziro howade wapeu nurema wa ulemengu kwa Mwenyezi Mungu nusaidia nizuke ama ngazo mhono mzima uzingare ledalao na hetobibu omhono wasaya uzingare silaha
hakamtu wakati wa urati silaho monti wairacho monti ya silaha ya haho ya bingu irenga na ujo urumidia unaujo udadi ya masilaha mwikao haushamili habunduki bunduki atojibulo habunduki na wakati unusoti pia rendi hawa na jeshi ngabo wakati wa dhulumu yati na wapania wabao watimbie magunguru woti wakaza shomde manyo wafungasha mamboda wanzao wakomboe tia hao ili warejezo ungwala haruma ezisiwa za Komoro. Mwanama uliorwashesiwa Shangazija ikawa ishoneshe itiwa mzaze ishoneshe isiwa chiko uhamsa ezisiwa mwananyizo izo ndizawa bele la uhamsa wakati uja bumzaze wa hemasiwa ya Komoro wakati uja uamrishe elera ya ukombo wa ezisiwa za hatu wanana na watabia mlio harmane jinji na hamja mboni ya bandao iti wano ushangaziwa izo tinogozo humkinishiha akaiga zoko ufunguaje neda hola hatu kakazavira harmane banda lanji harmane fuho na jambepani gamjoko mwango unjia harmane nyumba dekari fungua mjaezi wa moroni indi mana ikaonga mparo wanama mazomana mbali mbali roa siasa roa wachama ya utamaduni roa hewa fundi wa maulamau roa zaze wa zairumbi roa nazijana mashababi wa madrasi roa na jeshi mawatoni ya Kongwao harumale jeshilo gamwaparo kaya haji zima hangao nzima wakati uja nalikomboe nti ya hatu narivukisha umati kena humkinishiha azari ya sumani ya rishide mvula kalizi akensi inu ijoka ya hatu nae enge hakubali masulaha sharazi ngonzo arubie sulaha amunge yabona juyo karisari bana dingola sirae ya baba sainu hainu jo parise mwananya mujo mkaza bahana na minga mwambili kanga siwenjel hanaye nanda harumane jeshi ilo ya kaza chehichwa wanzo juoko wenju wa hoa na jeshi walo yao wauma watoni ya Wakomoro wauma watoni ya Wakomoro ngan amini yokaka edakika ya ukumbo ensi ija basi wajo kausaze buduki nongo wajo ujuo mahala wajo uzirumie abonge watukufa masiwa wazalendo wa Komoro na mbushirioni bahati njema haramaza bwana zinu na umulimu inji na unono na maisha haji nzima na likomboe nti ya hatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nafikiruka ya zahambazi sazamba sha ya zanive habanu tijanive message tijanive message usundo wana mahangu wa embude ya hatu tijani wabesha message wa wana mahangu wa wana embwa na inu ukayari rongoza Shingazija nimsaidie tijani rongoze Mohamed Said leo tijani rongoze Komoro Manza mwanawe mbwana yinu ukaya ariere mwamba jufi wa mazi leo rirongozo wa Shingazija Mohamed Said zgabu utsaho mkaze siti ya hezebi yerende Komori raunese msaidio kaya ya mbudeti ya hahe harirengo wana hatu rimu menterdizo kaya tirengo wana hatu shahari defie leo abongele wangarjo humone sokaya ya mbudela hatu sinae. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayabo kwezi watukufu mundu wakati kao ngariruba ya barnamaji hatu usiku wa leo abingi abo ngaribosheli yao marahaba
wandu mwatabani mashila mwabakisha hata ho wakati unu ngarju tsanganya rende hula rende rauno wanangasi senari waju habari walahe wao sangari ambao kaya haina zijoka zansi pia ngarju jula na habari rangu unde mfumra ruya salama yandi sawo kaunde mwezi kumeno mweja wanda wandu wandise legayo la mwiso insha Allah taala la usisa o mzingi baribonti abungabo marhaba menji kwezi wa Komoro marhaba nywandu kaundo marenga fumvu na ngarimni kaundi miadi ukaya gaduhonda na harumaze lera zijao nezentu zijao ne situation lo Komoro garjo hidunga ngayo hangayo garjo munishia ni hena jojiri ngayo hangayo hata رجوع سليم وزسواني كاو كارسي هول إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غرجو ريما لجيمبو لطيفة أو كايا wanangasinga mwanao kaibariyo yinjaku wanungu endao no oreje homa lahoni abenge haina mzima abakishabanu yetosha yote mpaka kato ngalizina lahangu seni abakishabanu yetosha yabo hato shalizowa na hanya garjomnika imananyasi teknisien ya litini litimbo la taifa yao ili rihatimishe officiellement yem shughuli ya leo yenu au yabo sisi wa Mungu na wa mgutundo ridoreje ga mambo Mwenyezi Mungu kaya inazokaya ngamdozi tuwa sha imi adirarenga ramba ukaya kana udepase le 26 mai karjareje dingoni karnaureje dingoni yejo mkini heki kabuli ya hele 26 mai shahu karreje dingoni haramu mutulaka haukaya siwa hawa baba hatu shasi sana haramu na karnaudorenga miadi dasine Komoro reje dingoni yabo garchawe fatiha rikazan le jimbo la taifa اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلم سلاما سلمنا والمسلمين يا مسلم سلاما سلمنا والمسلمين يا مسلم سلاما سلمنا والمسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Siwa Komori masiwa ma